Ako si Crisel Jane Rebolio, 25 years old, insurance agent. Nagiinom ko og stress tabs matag adlaw labaw na kong stress. Tung nahibaw-an ako nga ang stress di ay makahurot sa nutrients sa akong lawas, gipangita gyud nako ang stress tabs. Tan-aw nako, gawa sa proper diet and exercise, si stress tabs ang nakatabang nga ibalik ang mga nawalang nutrients nako tungod sa stress. Ayaw pasagdi nga hot doon sa stress ang nutrients para looking fresh og alert paghihapon bisan stress. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas? Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium Sinucide Sinukot, dayong tulog inig kagabi. All natural, made with Sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, Sina All, na ay Calcium Sinucide Sinukot. Calcium Sinucide is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sinucide Sinukot, a natural solution sa constipation. Nak, pukaw na tika ha. Yaw! Nak, milk na. Yaw! Ang Alaska, creamier na kaysa sa timpla sa una. Maong makasali ka nga naay mo tabang niya, nga ganado sa kada buntag. Uban ng saktong kaon ug exercise. I-try na! Start a better life in Spain, Malta, UK, Germany, Finland, Australia, New Zealand, or Canada. Kasama ang iyong pamilya, World Connect invites you to a free orientation on Sunday, August 10, 9:30 a.m. at Seda Hotel, Cebu City. Register now upang di kayo maubusan ng slot. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Lahug, Cebu City. Text or call 0945-821-5802. 0945-821-5802. World Connect with 13 branches nationwide. We are not a recruitment agency. We'll get you there. World Connect. Here's a DOH reminder for your health to do your part. Bago bumiyahe, dapat full gear on palagi. Helmet para sa nakamotorsiklo. Check. Seatbelt para sa nakasasakyan. Check. Car seat para sa mga bata. Check. Ang pagsuot ng tama at aprobadong mga safety gears ay nakakabawas ng panganib ng maluwang pinsala o pagkamatay. Ito po si SecTed nagpapaalala mula sa Department of Health. Department of Health, bawat buhay mahalaga.